हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण में आपन को पुणी थे स्वागत जनावि चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज वीडियो आज वीडियो में मुझे इंपोर्टाट इनफर्मेशन नहीं आसी आपण मैंने समस्ते राशन कार्ड अधिकारी होते मैक्सिमम लोक कि राशन कार्ड रे आपण बहुत सारा प्रोब्लेम क्रिएट होती बहुत जनकर राशन कार्ड एवं कटियापी जाऊँगी तेरे आपण मान राशन कार्ड कटो कि ना ये भिडियो मुझे तार कंप्लीट इनफर्मेशन देवी जदि आपंकर राशन कार्ड कटिवाक जाऊँगी आपण मानक कौन करने को पड़ो ता भी मुझे भिडियो जनइबी राशन कार्ड को लेकिन बड़ अपडेट आसी मुझे ऑफिशियल लेटर सहित तार कंप्लीट इनफर्मेशन देवी आशा करी भिडियोटी आपण मैंने प्रथम शेष पर्यंत मो सह कंटिन्यू करेंगे आउ टेलीग्राम चैनल ओडिशा शिक्षा दर्पण टेलीग्राम चैनल आपण मैंने जॉइन करूँ जहाँ भी आपंकर खाद्य सुरक्षा आईन तरफ नोटिस आसी से नोटिस को मुझे अपडेट करदेवी आपण मैंने निजे देखिपारे। चलतु डेट नक स्टार्ट करेंगे आज वीडियो को। राशन कार्ड को लेकिन आपण सरकार सब बेले नाना नियम नाना माने आईन रे चेंजेस करुछंती कहीं सरकार फास्ट टार्गेट जे आपण मनकर एई माने राशन कार्ड धारी संख्या कमेवा फास्ट टार्गेट सरकार सहीटा और आपण मान गाँव में जो कुजी नेता मैंने थे से भी सब बेले चाहूबे कि आपण मन राशन कार्ड सेमती कटि जाऊ तेणु सरकार आपणकर खाद्य सुरक्षा आईन अनुसार विभिन्न नियम को सामिल कर से नियम आम भिडियो आग को जाना आ राशन कार्ड जड़े योग्य हिताधिकारी को भी काटी दि जाऊँगी कहीं सरकार टार्गेट से राशन कार्ड संख्या कमेबे जहाँफल कि राशन कार्डधारी जहाँ भी उपकृत पाँच खाली राशन कार्ड पाइले आपन को घर देवाई पड़ुची सरकार को एमती बहुत सारा माने आपन को गवर्नमेंट रे हेल्प माने आपण सुविधा अच्छी से सब सुविधार आपण मान वंचित करने सरकार प्रथम काम आपण राशन कार्ड को काटिदेवा तेणु देखु खाद्य सुरक्षा आईन रे सामिल पाई विभिन्न प्रकार नियम आसी 9टा नियम तार मानदंड रखा जाइछि एबे नुआ नियम एई अनुसार आपणकर राशन कार्ड पुणी जांच हबो आपणकर डोर टू डोर वेरिफिकेशन हबो आ आपण मानकर गाँ पंचायत ब्लॉक अनुसार आपणकर राशन कार्ड को कैंसल कराजिवो बा काटी दिया जिवो। देखंतु फास्ट कंडीशन कौन रही ना परिवार जेकोसी सदस्यंकर 4 चकिया जान किंबा भारी जानर मालिक होइथिले जदि होइथिबे तबे तांकर राशन कार्ड कटिजिवो कहार आज्ञा 4 चकिया जान आजिका डेट रे नहीं मैक्सिमम लोकंकर अछि किंतु जानी सुनी बहुत जन योग्य हिताधिकारी कार्ड काटी दिया जाउछि आपण गाँव में भी एटा होउथिबो आम गाँव में भी एटा होउछि परिवार जेकोसी सदस्य केंद्र सरकार राज्य सरकार सरकारी निगम सरकारी अनुदान प्राप्त बा स्वयं चालित संस्था बा पौरपालिका बा आपणकर मानदेय पाउथिबा कर्मचारी क्षेत्र बाद नियमित कार्यकारी होइथिबे जदि आपण माने कोनोसी गवर्नमेंट जॉब करचंती सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो बा आपण म्युनिसिपालिटी रे जॉब करचंती बा आपण जदि कोनोसी स्वयं चालित माने ऑटोनोमस बॉडी आकार रे भी जॉब करचंती तो आपण मानकर कार्ड को कैंसलेशन कर दिया जिवो। नेक्स्ट देखंतु सहरांचल बेसरकारी संस्था मानकर कार्यरत कर्मचारी जो माने मासिक 15,000 अधिक वेतन पाउथिबे ग्रामांचल बेसरकारी संस्था मानकर कार्यरत कर्मचारी माने 10,000 अधिक वेतन पाउथिबे तांको काटी दिया जिवो। माने चिंता करंतु एटा की प्रकार मानदंड बोधे आउ कहारी कार्ड रहिबो नाही जे मान को दिउली दिमुठा खाइबा को मिलुनी सेई मानकर तो कार्ड हेई पारुनी से माने धाई धाई किना आउ आपण मानकर लांच देई देई किना तांको कार्ड हेई पारुनी जे मानकर कार्ड अछि से माने मानदंड भितरे एबे तांको भी काटी दिया जिवो बोधे सरकार आउ काहाकू राशन देबेनी। देखंतु आपणकर एटा होछु कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन अछि जेउ परिवार जेकोसी सदस्य उद्योग गुड़िकर सामग्री निर्माण तथा सेवा प्रदान निमंते उद्दिष्ट सरकार निकट में रेजिस्ट्रीभुक्त होइथिबे तांकर भी आपणकर काटी दिया जिवो। परिवार 2 क्विंटाल 2 किलोवाट किंबा तौध्र विद्युत संजोग लोड थिबे जदि आपणकर घर माने इलेक्ट्रिक कनेक्शन माने विद्युत कनेक्शन अछि आ आपणकर 2 किलोवाट वाला 300 यूनिट अधिक विद्युत जदि आपणकर व्यवहार हेउची तेबे आपनको भी काटी दिया जिवो तेणु आपण माने बोधे राशन कार्ड पई विद्युत भी यूज करि परिबे नाही। परिवार जेकोसी सदस्य आयकर किंबा वृत्तिकर देउतले जदि आपण जीएसटी देउथिबे आपणकर काटी दिया जिवो। सहरा एई सबु कंडीशन भितरु आपणकर जो सहरांचल रे मासिक 15,000 किंबा ग्रामांचल रे 10,000 एई टर्म एंड कंडीशन प्राय समस्त अछि 10-15,000 नहले आपण माने चलिबे केमती मासिक एई 5 किलो चावल रे कोन आपण चली जिवे कि ना 5 किलो चाउल पाइबा आप 10-15,000 टंका मासिक इनकम करवा छाड़देवे तेणु सरकार गोटे नुआ प्रकार स्ट्राटेजी नहीं कि सरकार आसुँच सहरांचल बास कर 15,000 10,000 ऊर्ध्व पेंशन पाऊले भी आपण मनकर काटी दिज्व। परिवार सिमेंट कंक्रीट छात सहित जार 3 किंबा तत्यधिक कोठा थिबा गृह बा इंदिरावास बा प्रधानमंत्री आवास बा बिजु निर्माण श्रमिक योजन
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇସବୁ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ କଥା। ଏଇସବୁ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଘର ଯଦି ଆପଣ ନ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯଦି ଘର କରିଛନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ଘର, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାଟି ଦିଆଯିବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାୱାର ଟିଲର କି ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଜ ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାଟି ଦିଆଯିବ। ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଏଇସବୁ ଆସିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ କଟିବ କି ନାହିଁ ତାହା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 9ଟି କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଏଇଆ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ଥିବା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ କଟିବ ଆଉ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ କଟିବନି। ତାର ରିଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ପିଇଓ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଭଲ ପଟୁଥିବ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଭଲ ପଟୁଥିବ, ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେନି ବ୍ଲକରେ ଯାଇକି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରେ ୱାନ୍ସ ଯଦି କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନରେ କାହାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ନାହିଁ ସେଟା ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଯଦି କାର୍ଡ଼ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନା ପଇସାରେ କିଛି ଜିନିଷ ହେଉନି, ତେଣୁ ସରକାରୀ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯାଇପାରେ। ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଆକୁ ନେଇକି କିଛି ମନି ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ। ଏଇଆ ହେଉଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଉଥିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ନ୍ୟୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳୁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରିବେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତ ରାସନଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ ପାଇବାର ଉଚିତ ହିତାଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମିଳୁ, ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ହେଇପାରୁ ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ତାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ନ୍ୟୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫିସରେ କାର୍ଡ଼ କଟିବା ଆଉ କାର୍ଡ଼ ଯୋଡ଼ିବା କାମ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର PM କିଷାନର ଟଙ୍କା ବି ଆଉ CM କିଷାନର ଟଙ୍କା ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନାହିଁ, 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବା କଥା, ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାର ଆପଡ଼େଟ୍ ବି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। CM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ସହି ସଲାମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାହାର ପଟୁନଥିବ, ତ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ କାଟିଦେବେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।